Chapter 11, verse 21. Aji amihan Hebrew chapter 11, verse 21 de inaga korai jau. Eteng lakua Jacob lina hibak ngoi wanda Jesop hayam lili da mohimang hayang yue wong chui ma join yang kem. Kali ida Jacob lagabi ekta verse si ase jare. Aro Isaac lagabi ekta verse si thagise moi koise verse 8 to verse 19 tak Abraham laga thagise aji ekta verse Jacob laga. Last week amihan ba learn gurise Isaac laga story aji amihan itu Jacob de amihan sabul monas Jacob itu Isaac to itu dunia de 180 years tai thagise Tai pishi diri thagise 180 years itu pishi de tai morise aro tai ba pishi morom gura laga tai laga tango pacha isau de nokai hoilebi chitu wala Jacob itu ge blessing do inega dise itu blessing do bole itu Jacob ba tai laga koge laga itu blessing do chit kurise tai jor guri gena loani sina Tai ta smart hoile bi ituan sob to hobole laga itu do tai jonom nukura ake pahi tai laga amade koi gena rakhani sina itu blessing tai loise itu amigan konise aro itu kidia tai itu blessing tai laga papa laga hat pratai itu blessing loise tai laga koge isau dia pa laga pusa ho laga itu jana bisire tai laga amabra tai laga koge laga khore phata bole itu laga plan kuri gena Tai laga papa ki koi dise itu bra Isaac bra aro Jacob ke mati gena tai ki itu ko dikhi pai Genesis chapter 28 verse 1 bra loi gena sadan de Genesis chapter 28 to chapter 49 tak to itu Jacob laga ase tai laga story bi bishi long ase bishi lamba ase hoile bi itu khata bra itu ami problem ase Genesis chapter 28 verse 1 bra loi gena sadan de itu Isaac bra Jacob ke mati gena Abni laga upu P12 tai Mesopotamia de tai thaki gan ase itu laga khor jabi tate abni laga ama laga koge lapan itu laga khor laga pachakan logode shadi koribi abni tate tai chai gena thaki bi koi gena tai laga chidu pacha Jacob de phatai dise Jacob tai itu ba olai jese khor ba Tai perai gena chai se itu do aro tai laga koge isau ba huni se kita isau ba chani se tai laga ama baba tuida bra Jacob tai la phai do itu Mesopotamia de tai laga ama laga koge tai laga uncle laga khore phatai se goina itu chana bisire tai bi aro smell laga khore jese Abraham laga first son itu Hagar laga pacha smell itu laga khore tai chai gena itu smell laga ekta pacha ge Tai sati korise mahalet koi gena ekta maigi itu ke tai sati korise tare aro itu Jacob to tai itu pra tai loi gena tai laga journey tai olai jese tai rasta de tai tuk pai gena tai laga uncle laga khorn puja time de tai homa time de Genesis chapter 28 verse 16 17 de itu likhi gena ase heyanga Jacob I shibu mebu lâu hẹn I tiếng mà yuan và tớ mà ngõ năng hẹn tớ và y sinh bờ ngõ hẹn I nhắm hẹn I hà đầu nhuy hang cơ nhắm lạc bà hà đầu lâu y chi các wang ngọc hẹn hà đầu wang đằng đa đần hà đầu lấywan đa hà đầu Jacob I shibu nhuy I sinh mang mà I ngibu tai laga dream de tai dikise itu heaven khuli gena ta de preach lagai gena ta de angel kan ahi gena jai gena tai itu dikise itu laga sapna dikhi gena tai itu uthadam de itu tai phoi khai gena tai kwa laga ase itu to dusra jaga noi itu to isho thaka laga ekta jaga ase hado wangdang taden heang hado wangdang no I hado ngau ngina hado tini saataman hado macam utaman hado wangdang daden heang wangdang no hado Jacob ngau mo engi heang tini teman hado eteng lakna hado wangdang daden hado wangdang da onglak chine itu heaven de chawle tade laga ekta door ase
tade laga ekta gate ase tade laga ekta jaga ase itu heaven de jawle kun munju ase itu kan tade punjibo lagi tade ami kan itu earn gurubo lagi tade ami kan itu niju laga life panabo lagi tade jawle mon hole itu jakap pi itu dikhi gena tai phoi khai gena itu kwa laga ase hangchina hado teman moilan hado wangdang moilak chingna ngobu teman hayang hado wangdang no hado tingi hado wangdang daden me hado kawang no hado matingi teman sojang wana hado matamana hado kawang ngawa hado me learn ni menga hado matamana hado kawang de worship ni menga hado matamana hado shengbu yana hayang hado wangdang de onglak chingna te wat daden me teman hado de pailak chingna lali bu teman mu ngol ngbo hayang hado teman ma hado mong pha bu bai hado ase lenglak chingna hado tingi teman hado kadok menyu teman hado teman tu shawona hado cakap hado chingna I atau kan nyuma I sibu lewanga I nyam ge hado nyu cacang jabu hado ini hado misa-misi hado nyuina iji hado kawang ngo bu nyuyang se senga ya yang ge hado jangina hado kawang nok jonga jabu ma ala hayanga I hado nyambu hado jang imina hayanga I hado longja ya yang I tu ma sangdi yang I tu ma siang ge itu pathor ekta loigina tai dade mathara kigena tala pilu gane dai dade khoma kida itu sapna dikhigena tai uthigena itu pathor do tai tate khara burigena aru kite bi napahuri bole tai dade worship kurigena aru bi tai laga journey start kurigena jaise kite tai jai gena itu Mesopotamia tade Laban itu tai laga amala ga kokai laga nam ase itu khore pungji se tai iniga ahalaga ase tai laga sob tai laga introduce kurigena itu Ripika laga pacha ase koigena tai ahise itu time tai laga uncle pipi khushi paigena tai ge loise chakapte aro tade Laban laga chukri tuida thakise maiki tuida thakise tai dade thaki gena aro Laban bra tai ge khutise apni moi logode iman kam kurigen thaka ami apni ge ki dibo padende ami do apni laga chukri pacha ekta loble mona se tai du budise etu tande manu thusha ge dia brado ami apni ge dibo koina taila papa Laban bi munju loise etu ge first wala maiki Lia koina thakise second wala Rachel koina ekta thakise etu tuida majode chutu wala do Rachel ase tango wala Lia ase tai chutu wala ge tai bishi morom korise chutu wala hi tai ge bishi phal lagise koi etu bra tai etu Rachel lobole tai laga papa ge khota poage tai ge 7 years tai laga khore kam kuri bole dise tai laga khore tai laga uncle laga khore tai 7 years tai serve korise kida 7 years hoise tai uncle by the party banaise shadi kuri dise aro khor manukan mati gena tade tage maiki tai laga pacha chibo gena itu party khai gena tai ge do first wala Lia hi di dise tai munju ko ho wala tai manga wala Rachel no hai gena Lia hi tai ge dise itu ba tai aro pia pai gena aro tai la uncle de moi ba kon shina kiniga abni itu Lia dise ko dende ami laga name de first tango wala thaki gena chutu wala do ne jabo itu tango wala loile itu lobo lagi nohela aro apni itu chutu wala aro lobo gela aro again another 7 years apni serve kurubo lagi tai aro koise itu ba tai aro bi tai again another 7 years tai la angle laga kam kuri thakise itu laga story de itu love story ni snabi ta debi itu olo mela meli ase aro tai tu pabi pisi ase chakap tai laga life de tai tangor hoi gena olo tai laga koge laga blessing jo hori gena loi gena aro smart problem thaga aro chai gena tai laga life ti pisi tuk khwa tai idu manu laga khore self kuri thaga tai laga uncle ba tai ge hisap nugura laga idu gan story kan pisi idu lamba likhi gena tai again another 7 years melai gena 14 years idu Laban laga maiki tuida lobule tai 14 years kam kuri aro kite tai Lia loise tai han laga nimde maiki ekta loile itu laga servant kane ekta maiki dibo aro Lia logode ekta dise Jilpar koigena aro Rachel logode Bilhar koigena inaga ekta servant maiki logode kam korigena rakhibole
inenga dia melai gena charta maiki hoise aru tai bishi morom gura ration ke issue ba pacha dia nai hoi tai iman munju no halaga lia dehi pacha bishi dise lia bra 6 son 6 suida mota pacha dise dage aru maigi pacha ekta melai gena 7 pacha paise lia logode lia laga servant logode 2 chukra pacha paise melai gena 9 children paise edu lia family de aru ration logode edu tai pacha na babra tai logode tai servant gana rakha bilhar edu chakap ke edu dise edu bilhar bra 2 chukra pacha paise edu pichide last day tai morom gura laga ration de sukra ekta pacha paise edu ke chisok dise edu chisok te tai aro pishi morom gurise tai pishi alak manuhan pacha khan pishi thaga majode tai edu ke phal paise Abraham de promise kuri gena rakha amigan huni gena aha Ishobra apni laga pacha khan pishi tangor kuri dibo apni do ekta pishi laga ekta papa banai dibo nation laga ekta papa hobo iduhan koi gena rakha laga idu blessing continue koi gena cha laga tai Abraham laga pacha Isaac pra arobi blessing di gena chakap te dise idu blessing loi gena chai gena tai laga uncle laga chakare Mesopotamia de lapan logore thaga maigi duita aro duita charda tade tai laga descendant tade shuru kurise edu ration logode pa laga pacha ge chesop dise tai edu ge morom bishi kuri rakhise aro bishi last de bishi diri bishi de aro ekta chukra paise edu pabule bishi pema hoigena edu ration do tai muri gena ekta chukra pacha paise edu ge Benjamin dise edu chukra duida pacha kurise so melai gena 12 moda khan aro maiki melai gena 13 tai laga pacha khan edu thagi chakap laga edu 12 edu khan do 12 edu khan laga alak chap edu hoise idia Israel koigena hoi ja laga inega tai aro again another 6 years tai laga uncle laga hore edu animals khan ke sai gena aro bi serve korise melai gena tai 20 years tai laga uncle laga hore kam korise bai edu time be tai thaga bra edu issue tai logode thaga bra blessing pishi tai pala laga chakuri hobi sheep hobi cow camel pishi edu hoise hoise edu time de tai mangi gena tai idiado tai laga uncle bra tai alak kori na tai laga pusti de tai laga kokai kan khor pale tai khora bole mon hoy gena tai du mangi se cha bole edu time de tai jingi phak gurado edu sheep aro chakuri ka edu guru edu kan sok tu tai gi tiado likhi gena thaka pishi edu colorful thaka kan iniga tai ke phak kurise phak kuri gena rakhilibi aro color ekta color e thaka do tai laga angle ba loise aro bi tai laga iniga rakhilibi aro alak aro pishi iniga color wala hi pishi jonong kurise animals kan bi iniga pishi hoise edu ba tai laga angle bi tai ga aro chuku jolise tai ge alak chawle tibule mun thaka nai boy edu time de tai lokai gena aro tai laga angle na thaka time de tai olai gena jaise edu Mesopotamia sari gena tai khorai sai edu time de aro tai laga angle tai ge pichi kuri gena edu laga story ina pichi long process ase hoile be kidia tai aro tai laga kogai isau osore tai pungjibul aro phoi lagise kile do tai laga kogai keti bole laga blessing tai edu loigena tai pola laga ase edu bra tai aro tade khorai lebi tai laga kobe ba ki kobona tai edu laga tau thaga ora poila tai laga edu kiman animals ase edu kan sok pisibak tai laga kobe ge poila agire edu phatai se boy edu tai laga blessing do share kori gena phatai gena tai laga agire kile tai laga kobe ba bi tai ge accept kori bole edu kan kori gena tai loi gena khorai tai kan edu ge 1 week laga journey thagise edu rasta do inega khorai jage aro tai laga koge ba tai ge tai poila manu kan phatai gena tai ahi ase hoy gena phata ge tai laga koge bi bishi khushi pai gena accept kori gena rasta de ahi gena log korise edu time de tai laga koge ba iman edu pachakan kun khan laga ase ko adem de tai ba edu issue ba blessing dia kan ase hoy gena
다이진 쿠시바 비시 파워가 다이진 로코리게나 다리 코라이게나 다리 타기시 एकता जगह फाले ताई थाकिसे और एकता फाले ताइला पगे थाकि इनगा इदु चकअप ताइला का लाइफ ते ताई पिशी ब्लेसिंग दो केले ताइला का पाबा चुकु पिया होइगेना थाकाई लिबि इदु ब्लेसिंग इशु बा गोवानिसिना इदु ब्लेसिंग दिया लगा इदु ब्लेसिंग दो सब ताइ लोगोदे फॉलो करिसे इदु इशु ताइ लोगोदे थाकिसे ताइ चा रास्ता दे ताइ होमा टाइम दे इदु इशु ताइ लोगोदे थाकिसे इदु इशु बाबी ताइ और प्रॉमिस दिसे अपने लगा पचा बिशी ओलावो इदु ताइगी इदु कोइगेना थाकिसे इदु निसिना ताइ इदु के विश्वास राखिसे आरो ताइ इदु इशु के प्रे करिसे आमी लगा पापा लगा माटी दे खराबो टीवी कोइगेना इदु निसिना ताइगे इदु खराबो पारि बोले ताइगे इदु रास्ता तो खुलिसे इदु चकअप लोगोदे इशु थाकिसे आरो इदु ताइ लगा पचाखान 12 चुकराखान इदु गान तांगो होआ लगा आरो एटुगे ताइ मोरम गुरा लगा जेसो एटु तिखाब्रा आरो ताइ लगा कोगे फाइ गानब्रा आरो पिया बाइगेना एटु जेसो के थाल न लगा एटु लगा स्टोरी दि आरो बिशी लॉन्ग प्रोसेस तारि बि आसे किले ताइ बिशी मोरम गुरा बा एकटा कपरा फाव पनाइगेना जेसो के दिसे एटु ताइ दे सब ताइ लगा कोगे खानब्रा चुकु चुलिसे एटु ब्रा ताइ खानब्रा हि दो एटु जेसो तो पेकाइ दिसे एटु इजिप्ट खानगे ताइ पेकाइसे आरो ताइ लगा पाबा चकअप तेरो एदु ताइ खान लगा सिप ते साइ थाका दन्दे ताइ ग्रा आइगेना खाइ दिसे कोइगेना कपड़ा हि लइगेना आइसे एदुगे पिसि दिरि एदु चकअप तो ताइ कान्दिगेना थाका लगा आसे आरो इतिया एदु हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 21 दे कोदो ताइ एदु जिसो लगा पचागे ब्लेसिंग बाय फेथ ताइ विश्वास प्रा ताइ लगा जिसो लगा पचा दिदागे ब्लेसिंग दिया लगा एदु कोइगेना आसे itu cakap de pungsi boleh pisi diri ase. Genesis chapter 28 pra loi kena Genesis chapter 49 tak tadi cai kena ase. Genesis chapter 49 de tehi tai itu blessing do itu jesop laga pacha tira ki tai dia. Jesop laga pacha tango wala laga nam do itu kiba ekta thakise. Itu tuita thaka jesop tebi pacha bisi thaka noi Manasik आरो इफ्रेम होइगेना दुइटा छुरा थाकिसे जेसब देबि इदु जेसब तो ताइ इजिप्ट दे ताइला को कोइ खानबा सेल गुरा पेकाइ दिया ताति ताइ पिसि स्ट्रगल होइगेना ताते एकटा गवर्नर होइगेना थाकिसे इदु ताइ लगा कोइ खानबा इदु जाना नाय चकअप प्रा इदु जाना नाय हलेबि कितिया ताइ खान इदु जानिगेना जेसब प्रा ताइ खान सब मातिगेना आनिसे इदु ताइ खान मानुगा सब तु इजिप्ट दे होइ जाइसे इदु जेसब थाका दन्दे आरो जेसब थाका दन्दे फाराओ राजा थाका दन्दे दो ताइ हापिसि खुशी ब्रा इदु चकअप लगा पचा खान ताइ खान खुशी थाकिसे इजिप्ट दे हलेबि चकअप पि मुरिसे जेसब पि मुरिसे ताते लगा फाराओ राजा बि मुरिसे इदु पिचिदे हि इदु इस्राएल खान ताइ लगा पचा खान ताते स्लेव होइगेना थाका लगा एनिगान इदु स्टोरी दे दो Olebi itu nebungja akhirnya itu cakap pra itu jesop laga pacha chukra tuita gehi tai blessing dia do inaga aro tiba tai laga chukra pacha kan 12 jun thagise olebi itu kan laga pacha kan kita kile blessing dia ne aro tai alo khushi pa laga tai morom guri thaga laga aro tai laga kobai han ba aro pekai gena muri she koi gena lokai gena rakha itu pacha hosabi aro Egypt governor hoi gena ase ko den de pisi khushi pai gena tai kan aha tai kan lok pai gena tai kan kanda tai kan ekta ge hakura itu kan laga story dikhile pisi morom ekta story ase olebi itu jesop pi tate laga maiki loi gena tate tuita chukra ase itu tuita chukra Manasik aro Ephraim koi gena tuita chukra tango wala Manasik ase second wala Ephraim ase itu debi cakap prado tango wala Manasik ke tai blessing dia nai second wala Ephraim dehi tai aro pisi aro tate aro blessing dise moi last week te moi koise ishor babi choose kurado aki wala tango wala chiong bagin hoigena chitu wala ki pisi tai choose kurigena ahani sina itu cakap prabi itu time de cakap pi chugo olo pia hoigena tai pisi pura hoigena muru bole time poisa aba tai laga pacha kan ki mati se koi itu hunigena chisop pi tai laga pacha loigena aise tai laga baba cakap osore itu time de itu
Jacob pra tai laga edu chesop pachatuida mati ani kena tango wala ge tai laga left hand bra thurise aro chutu wala ge tai laga right hand thuri kena tai blessing dia edu dikhi pai edu Genesis chapter 47 verse 8 te amian edu dikhi bo pare aro verse 27 de tak edu tai laga edu blessing dia Genesis chapter 47 de edu chesop prabi try kurise tai laga tango wala pacha do tai laga papa laga right hand phale ani bole hoilebi edu Jacob pra koise ami jani ase edu tai laga edu tango wala pra do edu chitu wala hi do tai laga blessing tai laga chat khan bishi tango wala edu koise tai du da kibi blessing do dise hoilebi edu chitu wala pra tango wala gi tai bishi edu blessing tango edu tahi olop tango thakibo edu koa laga dikhi pai edu ishor ra koi gena hanisina aro edu blessing do inega repeat edu chutu wala kangi aro ti gena aise edu Israel laga story de sa dende aro kitia edu tai edu lapan logo de thaki gena tai laga kokoi lago te lok kuri bula khorai ja dende edu Jacob tai logo de the morning de early in the morning manu phaba nithika dende tai logo de edu angel issue lok kurise edu logo de chakra kurise tai edu Genesis chapter 48 verse 19 de dikhibo pare edu angel logo de tai chakra pura edu angel prabi tai ge chitanai boise edu bra angel bra edu Jacob laga thing de marise edu bichide Jacob to thing do olop lengra hoise boy edu bra edu Jacob laga pacha kan bra mangsu ki mangsu alibi tai kan do edu thing laga mangsu khanai boise aro edu time de edu angel bra taige apni laga naam do ajibra Israel koina dikhet tai edu ba amian ba edu Israel koina itera edu loigena edu tai laga Jacob laga naam ase Israel do edu iso angel bra tidia edu tinde tai edu logode chakra guri gena tai ba chita bra edu iman biswas or iman takor edu thagisi edu ba edu angel ba apni edia ba achila apni laga naam Israel koina tagidi edu Jacob la tai laga descendant tai laga pacha kan ida Israel koina anian edu loas edu ba tai laga chat khan edu tangor hoigena jese aro Hebrew chapter 11 verse 21 de edu mention kura ase itia laga Genesis chapter 47 verse 27 laga tai pra biswas pra edu Jesop laga pacha kan tai blessing dise tai laga wong joy edu thuri gena tai edu kara gori gena tai blessing dia laga edu han dikhi pai aro edu Jacob pi tai laga years to tai bishi diri thaka nai tai bi bishi komti thakise Jacob tai gi sadan de 147 years tai thakise tai Egypt de aha bichi de Egypt de 17 years thakise tai Egypt de 17 years thakise aro tai thagi gina jai gina 147 years tai idu dunia de thakise tai koise tai Egypt da adam de Pharaoh wa tai go kudadam de Genesis chapter 47 verse 8 de go Pharaoh wa abni laga kiman sal hoise ko adam de ami do 130 years hoise tai do ami laga papa khan thaka saman ami do thakibo no pare boni sina ase tai dam jipi ko itu koise itu nisina aro Egypt de tai 17 years melai gena 147 years tai thakise itu tai laga life to pishi tai long life thaga nai oilibi tai muri bole time hoigena tai bishi bura hoigena tai muri bole tai chani gena tai laga pacha khan edu Jesop laga pacha kan gi tai blessing dia edu dikhiba iniga phal manu khan do long life thaki gena pura hoigena tai laga pacha kan gi blessing khota hoigena pray kuri gena niju muri bole chani gena mura khan edu dikhiba edu amian duni thake hoilibi amigan ajigali amigan laga life ki hoise edu amigan te idia pishi inega pura puri kan nai amigan laga time de papa kan nai pishi inega pura kan nai tai kan muri bole chani gena tai laga pacha kan mati gena phal khota koi gena blessing di gena phal khota koi gena mura nai
Jogally Homaisha Aji Palba Homat Utana Murisha Boina Lokuri. Noheledo pressure stroke Hogana, heart attack Hogana, Achanak Manu Murabishi. Itu kan sok itu do amihan ge itu pap itu laga. Amihan logo de kilaga itu pap ase. Amihan itu yak pikuru lagi. Isu chana manuhan do phal ba muri. Aro phal bra taigan pachak ka give blessing di. Blessing laga khota koi. Phal itu time by. Holibi ajikali amihan laga time. Amihan long life thai wona pare. Amihan laga life amihan biya kurise. Amihan nejana pema bishi lo kurise. Aro Niju muri bole nejani kena achanak te amihan pishi muri jai. Itu han sok bhavna pura dande amihan pishi itu issue osode ahibo lagi. Issue ke amihan pishi aro jani bole amihan try koribo lagi. Itu by faith biswas thaka kan itu han long life thakise. Itu by faith tai han biswas thaka kan bra blessing dia itu ko ase. Abraham bra loi kena ida Isaac Jacob kan tai han blessing dia. Aro tai han pishi bura hoi kena tai laga pacha gangi phal khota koi gena fellowship loi gena tai kan murise itu amihan dihiba aro amihan idia amihan laga life te sadan de ekdam itu alak hoi jai itu bra amihan bishi itu issue ge amihan chani bole try bro aro itu Jacob tai laga life te tai bishi tu paise tai manu laga kam kori gena tai bishi serve kori gena 20 years tai laga uncle laga kore itu kam kori thaise Hoilebi itu issue hotai tai logode thakise. Itu blessing do tai logode follow korise. Itu bra itu blessing continue kori kena chaise. Itu tai morom gura laga tai bra blessing dia bra itu jesop pita laga koge phai kan bra tage phal na pai kena tai ge pekai dilibi. Itu do chai kena tate governor hobo parise. Itu issue laga kam thakise. Itu issue do tai laga pacha kan logode thakise. Ami kan laga pacha kan aro ami kan laga life kinawa hobo. Amihan logode itu issue do perai gena amihan logode thaki bole ti bola mon asira nai amihan itu issue ge amihan laga life ti bola gi itu laga itia aro next verse de Jesop laga story thakibo itu do next week de amihan konibo aji ami imani problem ase kiman hunise apni ga sabte issue let's